आगामी यात्रा वर्ष 2024-25 यात्रा मैदान को आसिबो हाई बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान यात्रा सिंह बाहिनी 2024-25 वर्षर विस्फोरण पाढ़ी ब्रदर प्रेजेंट्स यात्रा सिंह बाहिनी। जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 3 तारिख शनिवार शनिदेव कृपा आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को आज कहार केउ नाटक केउठी अत्याधुनिक प्रणाली कुकुड़ा फार्म करने को चाहूँगी किंबा आगरू आपणकर फार्म अच्छी अपडेट करने को चाहूँगी भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज आपण मानक हेल्प करिवो। आजिर टाइम रे बहु कम परिश्रम करी आपण किभली भल कुकुड़ा चाष करि परिबे ताहार सठिक बाट आपण मानकु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज देखेबो। स्क्रैपर और कन्वेयर बेल्ट्स एठारे मध्ये उपलब्ध। अधिक विवरण पर जोगाजोग करंतु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज। यात्रा श्री विश्व दरबार तृतीय अभिनय रजनी कोटिकोटा जाजपुर टाउन जाजपुर। आजिर नाटक मझी नई रे घर रचना अरुण बारिक निर्देशना तापस स्वाई संगीत मिहिर महांती। ओम श्री बाघा ज्योति लोकनाट्य तृतीय अभिनय रजनी शिशुआ बलरामपुर कटक। आजिर नाटक जीवन भासुची आखि लुहरे रचना डॉक्टर कैलाश मल्लिक निर्देशना लाला बीरेन राय संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य प्रथम अभिनय रजनी ठाउरी छक अंगुलेई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कांदनारे बाया मन रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना गुरु मिश्र संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा इंद्रभुवन प्रथम अभिनय रजनी उत्तर गाड़िया भंडारी पोखरी भद्रक। आजिर नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत विकास सोपल। यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी तृतीय अभिनय रजनी चारिगा आठ आगरपड़ा भद्रक। आजिर नाटक तू जेउठी मु सेठी रचना पपु ब्रह्म निर्देशना रंजन विश्वाल संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी माल शासन सालेपुर कटक। आजिर नाटक गांधी भूमिकार कन्हई दास रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत विकास सोपड़ा। ओपेरा सूर्य मंदिर तृतीय अभिनय रजनी बाहर कोइली संतरागड़िया स्वर बालेश्वर। आजिर नाटक तो लुहरु अधे मते देई दे रचना डॉक्टर सुधांशु नायक निर्देशना गुरु मिश्र संगीत एकंसा। यात्रा स्वर्णमहल तृतीय अभिनय रजनी कमरपदा कंदरपुर कटक। आजिर नाटक राति सुंदर को साथी सुंदर रचना अनुराग निर्देशना किशोर खंडवाल संगीत विकास सोपड़ा। तुलसी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी निमपुर पटामुंडेई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक अधा रातिर साथी रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत विकास सोपड़ा। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य तृतीय अभिनय रजनी अंधारी जाजपुर रोड जाजपुर। आजिर नाटक मु खांटी उड़ियाणी बहु रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत लिपुषा। यात्रा दुर्गा मंदिर प्रथम अभिनय रजनी विदेईपुर मुनिपड़िया भद्रक। आजिर नाटक कांदेना लुह सरीजीव रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विक्रम नायक संगीत अमृतांशु पट्टनायक। यात्रा आकाश गंगा द्वितीय अभिनय रजनी कुंवरपुर रसालपुर बालेश्वर। आजिर नाटक तू कहबू ना मु कहबी रचना इंजीनियर तुषारकांत निर्देशना विक्रम नायक नंदुसा। गौरी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी बोलुरिया पटामुंडेई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक लागिला रे प्रीति रंग लागिला रचना अरुण बारिक निर्देशना इंजीनियर जुगेन्द्र मल्लिक संगीत मिहिर महांती। यात्रा रंगमहल चतुर्थ अभिनय रजनी डांगमाल केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जह्नरे तुलिबी घर
রচনা অরুণ নায়ক, নির্দেশনা মহেশ আজারা, সঙ্গীত বিকাশ শুক্লা। যাত্রা স্বপ্নমহল, দ্বিতীয় অভিনয় রজনী, গুঠপুর ত্রিশুଳିଆ কଟক। আজির নাটক কেতে কান্দিবুরে গৌর দাস, রচনা ডক্টর দীপক জেনা, নির্দেশনা বিক্রম নায়ক, সঙ্গীত অমৃতাংশু পট্টনায়ক। যাত্রা রাজনন্দিনী, দ্বিতীয় অভিনয় রজনী, ঢিওসাই জগৎସିଂହପୁର। আজির নাটক রাজাকু মাগিছি রাজনন্দিনী, রচনা ইঞ্জিনিয়র শচীশ স্বাଇଁ, নির্দেশনা ইঞ্জিনিয়র যুগেন্দ্র মল্লিক, সঙ্গীত মিহির মহাନ୍ତି। কোଣାର୍କ গণনাট্য, তৃতীয় অভিনয় রজনী, ধামনগর ছক ভদ্রক। আজির নাটক মিতল তোতে মিছ মতে সত, রচনা অরুণ বারিক, নির্দেশনা কৃষ্ণা স্বাଇଁ, সঙ্গীত অমৃতাংশু পট্টনায়ক। তারিণী গণনাট্য, চতুর্থ অভিনয় রজনী, ନୂଆଗାଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝର। আজির নাটক কালী কনিয়ার কলা সিন্দুর, রচনা শতরূপা মিশ্র, নির্দেশনা মুক্তিকান্ত নায়ক, সঙ্গীত মিহির মহাନ୍ତି। অপেরা সাই সম্রাট, তৃতীয় অভিনয় রজনী, ভাটিয়া শুনি শালিনিয়া কেন্দুঝর। আজির নাটক বন্ধু প্রেম টিকে লাগে নিয়ারা, রচনা ক্ষিতীশ মণ্ডল, নির্দেশনা কিশোর খণ্ডওয়াল, সঙ্গীত বিকাশ শুক্লা। রাজধানী অপেরা, দ্বিতীয় অভিনয় রজনী, দেউଳି রেঢ়ুয়া জগৎସିଂହପୁର। আজির নাটক মারু মহাভারত, রচনা ও নির্দেশনা ডক্টর কৈଳାସ মল্লিক, সঙ্গীত একনসা। যাত্রা ধৌଳି গণনাট্য, তৃতীয় অভিনয় রজনী, কড়েইপুল সোর বালেশ্বর। আজির নাটক কহ্নেই রজাম বাইদ বোঝা, রচনা ডক্টর নিহার মহাନ୍ତି, নির্দেশনা সুশান্ত দাস, সঙ্গীত মিহির মহাନ୍ତି। তপস্যা রঙ্গমঞ্চ, বিদায় রজনী, বিশ্বনাথপুর কଳାହାଣ୍ଡି। আজির নাটক কান্দিবাকু আখি কান্ধ খুঁজুছি, রচনা ডক্টর দীপক জেনা, নির্দেশনা বিক্রম নায়ক, সঙ্গীত ଟିଟନ୍ ସାର୍। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।